વડીલો, બુઝુર્ગો, ભાઈઓ અને બહેનો, બાળકો, અસ્સલામ અલૈકુમ. ગુજરાતી ભાષામાં કુરાનિક અરબી શીખવાના આ 78મા એપિસોડમાં આપનું સ્વાગત છે. વેલકમ, ખુશામદીદ. આગલા એપિસોડમાં પણ હું જણાવતો આવ્યો છું તેમ આપણા આજના સમાજમાં સ્ત્રીઓના હક્કો વિશે, નિકાહ વિશે, તલાક વિશે ઘણા મસલાઓ ઊભા થાય છે અને એ મસલાઓના હિસાબે આપણે ઘણી બધી ગેરસમજો પણ ફેલાતી હોય છે. દાખલા તરીકે આપણે 3 તલાક, જે કુરાન શરીફમાં 3 તલાક વિશે જે હુકમો છે, આપ સલ્લલ્લાહુ સામે જે આના વિશે જે કહ્યું છે, તેના કરતાં આજના આપણા સમાજમાં ખાલી તલાક 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 કહી અને છૂટા કરી દઈએ સ્ત્રીઓને, એ બરાબર નથી. અને નિયમો જે ઇસ્લામિક કાયદાઓ છે એનું ખોટું અર્થઘટન કરવામાં આવે છે અને જેને લીધે પણ આપણા સમાજને ઘણી બદનામીઓ થતી હોય છે. એટલે આજના એપિસોડ સૂરહ નિસાની અંદર આ બધી બાબતો આપેલ છે. ગયા એપિસોડની અંદર આપણે કુરાન શરીફ ના 4થી આયત સૂરહ નિસાના 1, 2, 3 એપિસોડ જોયા, જેની અંદર મરનારને જે કંઈ મિલકત વસિયત હોય તેના વિશેના શું એકામો છે, તેની વહેંચણી કેવી રીતે થાય, શરીયતને ધ્યાનમાં રાખીને, શરીયતના દાયરામાં રહીને, એ બધી બાબતો આપણે સમજી શકીએ. આજના એપિસોડમાં પણ આજનો એપિસોડ પણ વધુ અગત્યનો એટલા માટે છે કે ઇસ્લામ ધર્મે કોને કોની સાથે લગ્ન કરવાની, નિકાહ કરવાની છૂટ આપી છે અને કોને ઉપર પ્રતિબંધ રાખ્યા છે, તેની બધી વિગતો સંપૂર્ણ રીતે બહુ વિગતવાર આ એપિસોડમાં આપણે સમજીશું. આ એપિસોડમાં ફક્ત આયતો 3 જ છે, 23, 24 અને 25, પણ આયતો લાંબી છે અને આ આયતોને અંદરથી આપણને ઘણું જાણવા મળે છે. સાથે સાથે શરૂઆતમાં જે કારી સાહેબ, મુફ્તી સાહેબ જે આ આયતોની આપણે તફસીર બયાન કરી છે, તેમાં પણ તેમણે દાખલા દલીલો સાથે અને આજના સમાજને અનુરૂપ શું બાબતો છે તેના વિશે બહુ વિગતવાર સમજાવેલ છે. એટલે આજનો એપિસોડ પણ ખૂબ જ અગત્યનો છે. આપ તફસીર અને બધી આ શબ્દ અને આયત ટુ આયત અર્થ પણ સારી રીતે સમજવા પ્રયત્ન કરજો, જેથી આપણને આપણા દીની મસલા ઉપરાંત અરેબિક ભાષામાં પણ શબ્દ અને આયત ટુ આયત તર્જુમો કરતાં પણ સમજતા સહેલું પડશે. એટલે હવે આજના એપિસોડને આપણે શરૂઆત કરીએ. લર્ન કુરાનિક અરેબિક ઇન ગુજરાતી, પાર્ટ 78. ગુજરાતી ભાષામાં કુરાનિક અરબી શીખો, ભાગ 78. તાલમુલ લુગાતિલ અરબિયતુલ કુરાનિયા બિલ લુગાતુલ ગુજરાતી, જૂન 77. રજૂઆત ઉર્દૂ એકેડેમી, રાજકોટ. લર્ન કુરાનિક અરેબિક ઇન ગુજરાતી, સૂરત નિસા, આયત નંબર 23 to 25. सूरत निसानी आयत नंबर 23 થી 25. अब उन औरतों का बयान है जिनसे निकाह हराम है. तुम पर हराम की गई तुम्हारी माएं, चाहे सौतेली माँ हो चाहे सगी माँ. नानी भी हराम है, दादी भी हराम है. और तुम्हारी बेटियां तुम पर हराम की गई. इसमें पोती भी दाखिल है और नवासी भी हराम है और पोती भी हराम है. और तुम्हारी बहनें हराम की गई. सगी बहनें भी हराम है और सौतेली बहनें जो बाप की तरफ से हो वो भी हराम है और जो माँ की तरफ से हो वो भी हराम है. सौतेली बहन से मुराद ये है कि जिसमें बाप सगा हो या माँ सगी हो, तो ऐसी बहन से भी निकाह जायज नहीं. और तुम्हारी फूफियां हराम है, हुकुम और तुम्हारी खाला हराम है. और तुम्हारे भाई की बेटियां यानी भतीजियां तुम पर हराम है. तुम्हारी बहन की बेटियां यानी भांजियां तुम पर हराम है. जो औरतें हराम हैं हमेशा के लिए, उनसे पर्दा नहीं. और जिन औरतों से कभी भी निकाह मुमकिन है, उनसे पर्दा करना लाजिम है. ये कायदा याद रखें. तो माँ से, दादी से, नानी से, बेटी से, पोती से, नवासी से, बहन से,
پھوپھی سے، خالہ سے، بھتیجی سے، بھانجی سے پردہ نہیں۔ اسی طرح عورت کا بھی ان مردوں سے پردہ نہیں، یعنی بھتیجی چچا سے پردہ نہیں کرے گی، بھانجی اپنے ماموں سے پردہ اس پر لازم نہیں۔ تمہاری رضائی مائیں تم پر حرام کی گئیں، وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، سگی مائیں نہیں ہیں لیکن دودھ کے رشتے کی وجہ سے تمہاری رضائی مائیں وہ حرام ہے، اور تمہاری رضائی بہنیں بھی حرام ہے، یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں وہ تمہاری بہن ہو گئیں، اور وہ رضائی بہنیں تم پر حرام ہیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس تم پر حرام ہے۔ دیکھیے اوپر جتنے رشتے بیان کیے گئے سب ہر صورت میں حرام ہے۔ اب وہ رشتے بیان ہو رہے ہیں کہ بعض صورتوں میں حرام ہے اور بعض صورتوں میں جائز ہے۔ پہلی صورت بیان ہوئی کہ جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ان کی وہ بیٹیاں جو دوسرے شوہر سے ہیں وہ تم پر حرام ہے اگر تم نے اپنی بیویوں سے خلوت صحیحہ کر لی، خلوت کر لی تو اب اس کی بیٹیاں جو ہیں تو دوسرے شوہر سے لیکن تم پر حرام ہے۔ پھر اگر تم نے قربت نہ کی، خلوت نہ پائی گئی تو تم پر کوئی حرج نہیں، تم ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو قاعدہ کیا مقرر ہوا؟ قاعدہ یہ مقرر ہوا کہ جو عورت سے نکاح کیا جائے اس کی وہ بیٹی کہ جو دوسرے شوہر سے ہو، اگر نکاح کرنے کے بعد اس بیوی سے قربت کر لی جائے یا خلوت ہو جائے تو وہ بیٹیاں بھی کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی، ان سے نکاح نہیں ہو سکے گا۔ اور صرف نکاح ہوا، رخصتی نہ ہوئی، خلوت بھی نہ ہوئی اور اس نے اسے طلاق دے دی تو اب اس کی ان بیٹیوں سے وہ نکاح کر سکتا ہے کہ جو دوسرے شوہر سے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ گزرا فی حجورکم، اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ وہ بیٹیاں جو ہیں تو تمہاری بیوی کی بیٹیاں دوسرے شوہر سے ہیں مگر تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری تربیت میں ہیں۔ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک مستحب ہے کہ جب کوئی شخص دوسری عورت سے نکاح کرے، ایسی عورت سے نکاح کرے کہ جو صاحب اولاد ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اولاد کو اپنی اولاد جیسا سمجھے اور اس کے حقوق ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے۔ تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہو تم پر حرام ہے۔ اب یہ سگے بیٹے کا ذکر ہے، اس سے منہ بولے بیٹے کا ذکر خارج کیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تمہاری بہو نہیں، اس سے پردہ ہوگا۔ منہ بولی بیٹی سے بھی پردہ ہے، منہ بولا رشتہ شریعت میں کوئی معتبر نہیں ہے۔ ہاں رضائی بیٹا جو ہے، جو دودھ کے رشتے سے بیٹا ہے، اس کی بیوی وہ بہو کے حکم میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ دودھ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی حرام ہے کہ تم اپنے نکاح میں دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کر لو، یعنی دونوں بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کر لینا، یہ حرام ہے۔ ایک عورت سے نکاح کیا اور اسی کی بہن سے بعد میں نکاح کیا، پہلا نکاح تو ہو گیا لیکن جو بعد میں نکاح کیا وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اور اگر دو عورتوں سے نکاح کیا، دونوں آپس میں بہن ہیں اور ایک ہی ساتھ نکاح کیا، ایک ہی الفاظ کے ساتھ کہ میں ان دونوں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، تو یہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ پھوپھی اور بھتیجی دو عورتیں ہوں جن کا آپس میں رشتہ یہ ہو کہ پھوپھی اور بھتیجی ہو، تو وہ حدیث سے حرام ہے، ان دونوں عورتوں کو ایک مرد اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خالہ اور بھانجی دو عورتیں ایسی ہوں کہ جن کا آپس میں رشتہ یہ ہو کہ ایک دوسری کی خالہ ہو اور دوسری اس کی بھانجی ہو، تو ایسی دو عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن یہ حرمت عارضی ہے، اگر اس عورت کو طلاق دے دے اور وہ عدت گزار لے، اب اس کی بہن سے نکاح کرے تو جائز ہے۔ اس وجہ سے سالی سے پردہ لازمی ہے، کیونکہ پردہ اس عورت سے نہیں ہوتا جس سے کبھی بھی نکاح نہ ہو سکے، مگر جو پہلے ہو چکا وہ اللہ تعالی معاف فرما دے گا۔ لیکن حکم یہ ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد جن جن کے نکاح میں ایسی عورتیں تھیں وہ فوراً ان سے جدا ہو گئے، اور اب تو یہ حکم آئے ہوئے 1400 سال گزر گئے، شریعت نافذ ہو چکی۔ اب اگر کوئی ان عورتوں میں سے کسی سے نکاح اس طرح کرتا ہے
تو وہ نکاح ہی نہیں ہو. بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. سورۃ النساء میں بڑے اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں اور آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پر علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ سورۃ النساء میں بعض ایسے مسائل ہیں کہ جن کی ہمیں بہت ضرورت ہے فی زمانہ خاندانی نظام کے لیے، اور معاشرتی اس میں جو برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں اس کا حل اس میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ 4 پارہ مکمل ہوا، یہ اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے. انشاءاللہ عز و جل 5ویں پارے کا آغاز ہے. سورۃ النساء کا درس جاری و ساری ہے، اور نساء کے معنی ہیں عورتیں. اس سورہ مبارکہ میں خصوصاً عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے. ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ کون کون سی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. 5ویں پارے کے آغاز اسی فہرست کو مکمل کیا گیا اور ارشاد فرمایا ان عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام قرار دیا گیا کہ جو عورتیں کسی اور کے نکاح میں ہوں، یعنی جو کسی کے نکاح میں ہوں، شادی میں ہوں. ایسی شادی شدہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اور شرعی قاعدہ یہ ہے کہ اگر شوہر طلاق دے دے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو جب تک عدت کا پیریڈ مکمل نہ ہو جائے وہ عورت کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی. اگر وہ نکاح کرے گی تو یہ نکاح ہوگا ہی نہیں اور یہ حرام ہوگا. مگر تمہاری کنیزیں، ان کی شریعت نے اجازت مرحمت فرمائی. اور جہاں تک تعلق کنیزوں کا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے کنیزوں کا جو ذکر کیا اس کا قاعدہ سماعت فرما لیجئے کہ یہاں کنیزوں سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ میدان جنگ میں وہ مسلمانوں کے خلاف نکلی اور پھر جنگ ہونے کے بعد وہ میدان جنگ سے پکڑی گئیں. اور وہ خواتین جب میدان جنگ سے پکڑی گئیں تو پھر شرعی قاعدہ یہ ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے شوہر دارالحرب میں ہیں کہ دارالاسلام میں آ گئے. اگر ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ گرفتار ہو گئے تو یہ مسلمان مرد کے لیے اس کو کنیز بنانا جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر ان کے شوہر دارالحرب میں ہوں اور وہ خواتین اسلامی لشکر میں گرفتار ہو جائیں تو سپہ سالار کی مرضی ہے. اگر لشکر کا امیر یہ چاہے کہ ان خواتین کو کنیز بنایا جائے تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن فی زمانہ پوری دنیا میں کہیں بھی کنیز اور غلام کا وجود نہیں ہے. اور یہ پہلے عرض کیا گیا کہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے ہمارے یہاں خواتین کی یا مردوں کی، وہ سب ناجائز اور حرام ہے. اب کوئی عورت کوئی مرد خرید و فروخت سے کنیز اور غلام نہیں بنتے. یہ تم پر اللہ تعالی کی طرف سے مقرر حکم ہے، اور تمہارے لیے حلال ہیں ان کے علاوہ عورتیں. جن عورتوں کو حرام قرار دیا گیا ان کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. اب یہاں پر ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ علماء بیان کرتے ہیں. وہ قاعدہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے حرام عورتوں کی فہرست بیان کی کہ ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اس حالت میں نکاح کرنا حرام ہے. اور جب حلال عورتوں کی بات آئی کہ جن سے نکاح کرنا جائز ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی تفصیل بیان نہ فرمائی بلکہ فرمایا کہ جو حرام ہیں ان کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے. تو یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ حلال و حرام، جائز ناجائز اور پاک اور ناپاک کا یہ اصول ہے کہ جس چیز کو شریعت نے ناپاک قرار دیا وہ ناپاک ہے اور اس کے علاوہ تمام چیزیں پاک ہیں. جس چیز کو شریعت نے ناجائز قرار دیا وہ ناجائز ہے اور اس کے علاوہ تمام چیزیں جائز ہیں. جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے اور اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں. تو حلال کے لیے، جائز کے لیے اور پاک کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بس قاعدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو ناجائز قرار نہ دیا وہ جائز ہے
جسے ناپاک قرار نہ دیا وہ پاک ہے، اور جسے حرام قرار نہ دیا وہ حلال ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ مثال کے طور پر کوئی کام کیا جاتا ہے، مثلا ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے، کوئی یہ تصور کرے کہ مسجد پر مینار بنائے جاتے ہیں، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی مسجد پر مینار نہیں بنائے گئے، اور حضور کے دور میں بھی مسجد پر مینار نہیں بنائے گئے۔ تو یہ ایک نئی چیز ہے۔ آج پوری دنیا میں ہر مسجد پر تقریباً مینار ہوتا ہے، گنبد ہوتا ہے۔ تو مینار اور گنبد نہ صحابہ کے دور میں تھے نہ حضور کے دور میں۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ اس کا ثبوت کیا ہے، تو علماء نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا کہ اس کے ثبوت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اور شریعت نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا تو وہ جائز ہے۔ محراب میں جہاں امام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ جو ڈیزائن محراب کا ہے، یہ ڈیزائن نہ حضور کے دور میں تھا نہ صحابہ کے دور میں تھا۔ تو اس کا بھی وہی جواب ہے کہ نہ حضور کے دور میں نہ صحابہ کے دور میں ہے، لیکن جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے منع نہیں کیا۔ شریعت میں کوئی ایسا اصول نہیں جس سے یہ ٹکراتا ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 800 سال تک قرآن کا ترجمہ نہیں کیا گیا، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فارس فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، ان کی حکومتیں وہاں کے عوام کو عربی نہیں آتی تھی، لیکن 800 سال تک قرآن کا ترجمہ رائج نہیں ہوا۔ اس کے بعد ترجمہ کیا گیا، مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ نہ یہ صحابہ کے دور میں ایسا ہوا، نہ حضور کے دور میں ایسا ہوا، نہ تابعین کے دور میں ایسا ہوا، نہ تبع تابعین کے دور میں ایسا ہوا، مگر چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کام سے منع نہیں کیا، یہ کام شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو لہذا ترجمہ کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں کیا جاتا ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے ان چیزوں کو بھی سمجھ لیں کہ صلاۃ و سلام جو کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے، قرآن میں حدیث میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں کہیں بھی کھڑے ہو کر درود و سلام سے منع نہیں کیا گیا تو بالکل جائز ہے۔ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا جائے، اذان کے بعد پڑھا جائے، درود و سلام سے ان اوقات میں منع نہیں کیا گیا تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح حجاج بن یوسف کے دور میں قرآن پاک پر زبر زیر پیش لگائے گئے، حالانکہ نہ حضور نے لگائے نہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہوا۔ تمام دنیا نے، مسلمانوں نے اسے تسلیم کیا۔ وہی اصول تھا کہ یہ ٹھیک ہے ایک ظالم شخص نے یہ کام، یہ زبر زیر پیش لگائے ہیں، وہ ظالم جس نے کئی صحابہ کرام کو شہید کیا ہے، مگر ظالم ہے لیکن کام صحیح کیا، شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو علماء نے اس کی مخالفت نہ فرمائی۔ تو شریعت ہمیں وسعت نظری کا درس دیتی ہے۔ ہم اتنے تنگ نظر نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جو رسول اللہ کے دور میں جو چیز نہ ہوئی، کہ صحابہ کے دور میں نہ ہوئی، اگر بعد میں ہو تو وہ بدعت ہو جائے، حرام ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ بدعت کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ نئی چیز کہ جو اسلامی اصول کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، یا اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو، اس کا کرنا یہ بدعت ہے۔ مثلا 31 دسمبر کو خرافات کرنا، ہیپی نیو ایئر کے نام پر ہوائی فائرنگ کرنا، آتش بازی کرنا، مختلف گناہ کرنا، یہ بدعت سیاح موجود ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو بدعت کہتے ہیں۔ اس قاعدے سے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم سے پوری شریعت کا ایک قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حرام چیزوں کی تفصیل ہے، یہ کھانا حرام ہے، یہ پینا حرام ہے، لیکن حلال کی تفصیل نہیں ہے۔ جن چیزوں کو حرام کہہ دیا گیا وہ حرام ہے، ان کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں۔ اور یہ بھی قاعدہ یاد رکھیں کہ حلال اور حرام میں دلیل مانگی جائے گی حرام کہنے والے سے، حلال کہنے والے سے دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے اور کوئی کہتا ہے یہ حلال ہے، تو شریعت دلیل اس سے مانگے گی کہ جو حرام کہہ رہا ہے۔ جو حلال کہہ رہا ہے اس کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ قرآن و حدیث میں اس سے منع نہیں کیا گیا، اور تمہارے لیے حلال کی گئیں وہ عورتیں جو ان حرام عورتوں کے علاوہ ہیں، تم ان عورتوں کو اپنے مال کے بدلے میں حاصل کرو، قید میں لاتے ہوئے، بے حیائی نہ کرتے ہوئے۔ مراد یہ ہے کہ یہ عورتیں حلال ہیں مگر نکاح سے حلال ہیں،
بغیر نکاح کے وہ عورتیں تم پر حلال، پھر جب تم ان سے فائدہ اٹھا لو یعنی قربت کر لو، پس تم ان کا مہر انہیں ادا کر دو۔ جو مہر تم نے مقرر کیا اس میں کمی یا زیادتی باہمی رضامندی سے کرو تو کوئی حرج نہیں، یعنی عورت چاہے تو معاف کر دے یا کم کا مطالبہ کرے، مرد چاہے تو زیادہ دے، تو باہمی رضامندی سے جو مہر مقرر ہوا ہے اس میں کمی اور بیشی ہو سکتی ہے مگر زور جبر نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے۔ اور جو مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مومن کنیزوں سے نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو تو کنیز سے نکاح کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، تم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہو، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ اب چونکہ فی زمانہ کنیزوں کا رواج نہیں، اس آیت کے اشارے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی شخص اگر اعلی خاندان میں اپنے خاندان میں نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ کسی بھی مسلمان عورت سے نکاح کر لے اور شرم محسوس نہ کرے کہ جو مسلمان عورت ہے اور جو مسلمان مرد ہے وہ ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، کہ مسلمان ایک ہی قوم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ایک نظریہ ملتا ہے کہ نکاح کے معاملے میں ان چیزوں کو غور نہ کیا جائے، بلکہ اصل جو نکاح کا معاملہ ہے اس میں عورت کی دینداری، تقوی، پرہیزگاری، اس کا اخلاق دیکھا جائے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ غریب ہے کہ امیر ہے، کس قوم سے ہے، ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ نہ دی جائے۔ حدیث پاک میں جیسا کہ فرمایا گیا، لوگ 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں، کچھ مالداری کی وجہ سے کرتے ہیں، کوئی خوبصورتی کی وجہ سے کرتے ہیں، کچھ خاندان کی وجہ سے کرتے ہیں، اور کچھ نیکی کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کامیابی کی بشارت عطا فرمائی جو نکاح عورت کی نیکی کی وجہ سے کرے۔ تو یہ دیکھا جائے غریب اور امیر یہ چیزیں قابل توجہ نہیں ہیں، اس لیے کہ غربت اور امیری آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ اصل تو پرہیزگاری ہے، اخلاق ہے، سمجھداری ہے، کیونکہ انسان کی اولاد پر سب سے بڑا اثر اس کی بیوی کا پڑتا ہے، کہ ماں کی گود اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اگر وہیں تربیت میں خامی ہے تو پھر آگے بھی خامیاں پیدا ہوں گی۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ایک مرد کی اصلاح ایک فرد کی اصلاح ہے، اور ایک عورت کی اصلاح پورے خاندان کی اصلاح ہے۔ ارشاد فرمایا اگر کنیزوں سے نکاح کرو تو ان کے مالک کی اجازت سے کرو، ان کے آقا کی اجازت سے کرو، اور ان عورتوں سے نکاح کرنے کے بعد ان کا مہر پورا پورا ادا کر دو۔ چونکہ کنیز عورتیں وہ عام طور پر اخلاقی پابندیوں میں وہ نہ ہوتی، ان میں اخلاقی بگاڑ ہوتا، کیونکہ وہ تربیت سے اور اچھے ماحول سے نہ گزری ہوئی ہوتی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں کنیزوں سے نکاح کی اجازت دی وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا محصنات، نکاح کی قید میں آ جائیں، غیر مصافحات، اس کے بعد وہ برا کام نہ کریں، خفیہ اپنا یار نہ بنائیں، یعنی وہ کسی طرح سے بھی ان میں یہ بیماریاں ختم ہو جائیں اور ان کی اصلاح ہو جائے، پھر ان سے نکاح کرو۔ پھر جب وہ نکاح کی قید میں آ جائیں پھر وہ بے حیائی کا کام کریں، تو جو آزاد عورتوں کو بے حیائی کی صورت میں سزا دی جاتی ہے اس کی آدھی سزا کنیزوں کو دی جائے گی۔ یعنی آزاد عورت کا حکم یہ ہے کہ غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہو تو سنسار کر دیا جائے اگر وہ بے حیائی کا کام کرے۔ وہ بے حیائی کا کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ سنگین جرائم میں سے ہے، لیکن کنیز چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، ہر صورت میں اسے صرف 50 کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ یہ کام کرے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ چونکہ کنیزوں سے نکاح کرنے میں خطرات بہت زیادہ ہیں، نبی عرض کیا کہ ان کی کوئی اخلاقی تربیت نہ تھی،
वो दर बदर की ठोकरें खाती रही। इसलिए खतरा यह था कि उस शख्स की औलाद बेराह रवी की तरफ ना निकल जाए। इसलिए फरमाया ज़ालिका लिमन, ये निकाह करना उसके लिए दुरुस्त है जो इस बात का खौफ रखता हो कि अगर निकाह ना करेगा तो गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। आजाद औरत से निकाह करने की ताकत नहीं, और अगर कनीज से भी निकाह ना करेगा तो गुनाह कर लेगा, तो उसे इस बात की इजाजत दी गई कि उसके लिए दुरुस्त है कि वो कनीज से निकाह कर ले, और तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इसकी एक वजह मुफस्सिरीन ने यह भी बयान की कि अगर वो कनीज से निकाह करता है तो उसकी औलाद को हमेशा ये ताना दिया जाएगा कि तुम कनीज की औलाद हो। तो औलाद के हुकूक में से भी ये है कि वो ऐसा काम अगर मुमकिन हो तो ना करे, लेकिन कोई ऐसा कर ले तो हरज नहीं। लेकिन मैंने अभी अर्ज किया कि कनीजों का रिवाज खत्म हो चुका। अब हम इसे इशारे से इस बात को समझ सकते हैं कि निकाह के मामले में इंसान के लिए सबसे अहम चीज ये है कि शरीयत की पाबंदी जरूरी है। वो शर्म और झिझक ना करे, बस गुनाह से बचे। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। સૂરા નિશાના આ રૂકુની અંદર ફક્ત ત્રણ જ આયતો છે, 23, 24 અને 25. આયતો લાંબી લાગે છે, પણ અંદર શબ્દો એટલા બધા છે કે આપણને એમ લાગે કે બહુ લાંબી હશે, પણ એટલું બધું એમ નથી. એનું કારણ શું છે? હુર્રમત અલૈકુમ ઉમ્મહાતુકુમ વ બનાતુકુમ વ અખ્વાતુકુમ વ અમ્માતુકુમ વ ખાલાતુકુમ વ બનાતુલ અખી વ બનાતુલ ઉખ્તે વ ઉમ્મહાતુકુમ. આ જે અહીં સુધી મેં જોયું એની અંદર એક એક શબ્દ હુર્રમત એટલે કે પ્રોહિબિટેડ, તમારી પર હલાલ નથી. અલા એટલે ઉપર ને કુમ એટલે તમારી ઉપર. ઉમ્મહાતુકુમ તમારી માતાઓ, તમારી દીકરીઓ, તમારે ફઈઓ, તમારી માસીઓ, તમારા ભાઈની દીકરીઓ વગેરે વગેરે. એમાં બધાની અંદર કહેવાનો મતલબ શું છે કે બધા એક એક શબ્દ છે. તમારી માતા, પછી તમારી બહેનો, તમારા ભાઈ, તમારી ખાલાઓ, ફઈઓ, તમારી ખાલાઓ વગેરે. એમાં વાવ એટલે અને ઉમ્મહાતો અને, પછી આ દીકરીઓ, પછી અને વાવ છે એ અને માટે છે. એટલે આ 6-7 શબ્દો છે. દરેક શબ્દ વાવથી જોડાય છે. મેં અગાઉ વાત કરી હતી તેમ વાવ કુરાન શરીફ અરેબિક ભાષાની અંદર વાવના 2 કાર્યો છે મુખ્ય. એક તો એ કે 2 શબ્દોને જોડવાનું. આ એક શબ્દ માતાઓ અને બહેનો, અથવા તો માતા અને તમારી ફાઈઓ, તમારી ખાલાઓ, દીકરી, ભાઈની દીકરી, બેનની દીકરી વગેરે જે આ આવે છે એ બધામાં અને માટે વાવ વપરાય છે. પણ વાવનું એક મુખ્ય ફંક્શન એ છે કે ધારો કે આયતની શરૂઆત આ 2 વચ્ચે હોય તો આપણને ખબર કે આ પહેલો આગળનો શબ્દ અને પાછળનો શબ્દ બંને જોડે છે. પણ ઘણી વખત આયતની શરૂઆતમાં વાવ હોય છે, એટલે કે એની આગળ પહેલાં કાંઈ નથી હોતું, વાવથી જ આયત શરૂ થતી હોય, પછી બીજા શબ્દ નામ આવતા હોય છે. તો આનો ફંક્શન એ છે કે જો આયતની શરૂઆતમાં જો વાવ આવતું હોય તો એ વાવ સોગન માટે એટલે કસમ ખાવા માટે છે. આપણે અગાઉ જોયું તો વત્તી ને વજૈતું ને વતુરે વ સીની ને વ હાઝલ બલદિલ અમીન. એમાં પહેલો વાવ છે વત્તી ને. વાવ એટલે સોગન અંજીરની, વત્તું ને વતુરે, પછી વાવ આવ્યું આને માટે આવશે વતુરે ને વત્તી ને વજૈતું એટલે જૈતુનની કસમ, અને તુર સિનીન પહાડની કસમ, અને આમ ઈમાનવાળા લોકો મદીનાની કસમ વગેરે. એમાં જે નામો આવે છે પછી પહેલાં શરૂઆતનો જે વાવ છે એ સોગન માટે છે, અને પછીના વાવ છે આની જેમ 2 શબ્દો જોડવા માટે છે. ઘણી વખત આગળ એક્ઝામ્પલ આવશે તો બતાવ્યું કે ફા તો આ પહેલાં વાવ છે, 2 ટૂંકા વાક્યો હોય, ક્લોઝ હોય, પેટા વાક્ય સંપૂર્ણ નથી હોય. આયતની અંદર આવી નિશાનીઓ પણ આવતી હોય છે, તા અને જીમ ને લામ અલીફ ને. એટલે કે આવી નિશાનીઓ માટે પહેલાં ધારો કે વાવ છે એ 2
આવા પેટા વાક્યોને જોડવા માટે પણ વપરાય છે, બે શબ્દોને જોડવા માટે પણ વપરાય છે. આયતની અંદર હોય તો, આયતની શરૂઆતમાં હોય તો એ સોગંદ માટે વપરાય છે. એટલે કે આ વાવને આ બાબત ખાસ યાદ રાખે. ઘણા મિત્રો એમ પણ કહે છે કે શરૂઆતમાં વાવ આવે છે સોગંદ માટે છે, અમને ખબર જ નહોતી. દેખીતું છે કે વાવ છે બે શબ્દો તો બે વાક્યને જોડે છે, એટલે કે વાવની આગળ અને પાછળ બે શબ્દ અથવા તો વાક્ય હોવા જોઈએ. પણ શરૂઆતમાં વાવ આવતો હોય તો એની આગળ કંઈ પહેલાં કંઈ નથી હોતું, એટલે એ વાવ છે આયતની શરૂઆતમાં હોય છે તે સોગંદ ખાવા માટે. વલ અસર ઇન્નલ ઇન્સાન, એમાં વાવ છે, વાવથી આયત શરૂ થાય છે. અસરની કસમ કે માણસ ખસારામાં છે, સિવાય કે જે ઈમાન લાવ્યા આમનું વમિલ સ્વાલિહાત. એટલે કે ટૂંકમાં વાવ વચ્ચે આવે તો બે શબ્દો અથવા તો બે પેટા વાક્ય જોડવા માટે હોય છે, અને શરૂઆતમાં વાવ હોય તો એ સોગંદ માટે હોય છે. એટલે આપણે આજે 23મી આયતને આપણે શબ્દ શબ્દ તર્જુમાની શરૂઆત કરીએ. હુર્રમત એટલે શબ્દ શબ્દ આનો શું અર્થ થાય છે તેની આપણે શરૂઆત કરીએ. હુર્રમત એટલે ફોરબિડન, હરામ કહી ગયા. હે હા, રા અને મીમ એના પેટા ઓલા પહેલાં છે, રૂટવર્ડ છે. અને આ હા, રામ ને મીમ, હરામ ને ફોરબિડન ને ઘણા શબ્દો બને છે, નામ અને ક્રિયાપદ વિશેષણ વગેરે. અહીંયા હુર્રમત શબ્દ છે એ ઓર્ડર માટે છે. હરામ કી ગઈ, ફોરબિડન. અલૈકુમ, અલા એટલે ઉપર ને કુમ એટલે તમારી, અલા ને કુમ બે જોડાઈને અલૈકુમ એટલે તુમ પર, ટુ યુ. હવે આની અંદર પણ અલા ઉપર, અલાના શબ્દો પેલો અર્થ પણ છે, તમારી ઉપર પણ થાય, તમારો ટુ પણ થાય, ઓન થાય, ઘણા બધા શબ્દો વાક્યના પ્રમાણે મને અર્થ અલાનો કરી શકાય છે. અને કુમ તો સર્વનામનું પ્રત્યય છે, આપ જાણો જ છો. ઉમ્મહાતે કુમ, આર શબ્દ છે અધ્યારમાં છે, યોર મધર્સ. કુમ આવ્યું એટલે મધર્સ, ઉમ્મહાતો એટલે તમારી માઓ બહુવચન છે. વ બનાતો કુમ એન્ડ યોર ડોટર્સ, ઓર બેટિયાँ तुम्हारी. વાવ આવ્યો, બધા વાવથી જોડાશે, માં, બેટી, પછી ફાઈ, ખાલા બધા આવશે આમાં. ઓ તમારી બહેન, એન્ડ યોર સિસ્ટર્સ. વ અખવાતો કુમ, વ અમ્મા તો કુમ એન્ડ યોર ફાધર સિસ્ટર, એટલે કે તમારી ફૂફિયા, ફૂફિયા તમારી કુમ પ્રત્યે પાછળ આવે છે, એટલે અર્થ આના શબ્દ શબ્દ માટે થઈને તમારી શબ્દ પાછળ લગાડ્યું છે, આમ કુમ પાછળ આવે છે ને એટલે. વ ખાલા તો કુમ એટલે કે એન્ડ યોર મધર સિસ્ટર, આપણે મધર સિસ્ટર હોય તો એને માસી અથવા ખાલા કહીએ છીએ, અહીંયા ફાઈ કહીએ છીએ. વ બનાતો આખી એન્ડ ડોટર્સ ઓફ યોર બ્રધર્સ. બનાત બિન તો એક વચન, અને બનાતો બહુ વચન, આખી એટલે ભાઈ, અને ઉખતે એટલે બેન આવશે. એટલે બનાતો ઉખતે એટલે એન્ડ ડોટર્સ ઓફ યોર સિસ્ટર્સ. વ એટલે કે અને ઉમ્મહાતો કુમ એન્ડ ધી મધર્સ ઓફ માએ તુમારી. હવે અહીંયા માએ તુમારી એક વખત આવી ગયું, પણ અહીંયા જે ચાલુ એટલા માટે છે કે આગળ જોડવા માટે લાતી એટલે તે કે જે સ્ત્રીવાચક છે. વો જિન્હોને અર્દાનકુમ નર્સ્ડ યુ, દૂધ પિલાયા તુમે. વ એટલે કે અને હવે અહીંયા એક આપણે જોઈએ કે અહીંયા એક એક નામ, એક એક શબ્દ આવ્યો. અહીંયા વાવ પછી 3 શબ્દો આવ્યો, એટલે કે એક શબ્દ આ નામનો જ છે, અને 3 શબ્દો આવ્યા એટલે કે નામનો ફ્રાસ થઈ ગયો, પેટા વાક્ય જેવું થઈ ગયું. આ 3 શબ્દો ભેગા થયા એટલે, અને એને નાઉન ફ્રાસ અથવા તો નામ વાક્યાંશ પણ કરી શકાય, કારણ કે નામને બદલે આ 3 શબ્દો, નામને કઈ માતા કે એની વિશેષતા માટે આ 2 વધારા શબ્દો લગાડ્યા છે. व अखवा तो कुम और तुम्हारी सिस्टर एंड योर सिस्टर, और बहन तुम्हारी. અહીંયા પણ અધૂરું છે, બેન તમારી એક વાર આવી ગયું, બહેન તમારી, પછી વાવ નથી આવતો, આગળ ચાલુ જ છે. મીર રદા એટલે કે કઈ બહેનો કે જે ફ્રોમ ધ નર્સિંગ, રજાત છે, એટલે કે જેને દૂધ પીતી બેન આપણે જેને કહીએ છીએ ને તે. એટલે કે આ બહેનનું વિશેષણ, વધુ વિશેષતા બતાવવા માટે છે. એટલે કે અહીંયા પણ વિશેષતા બતાવવા માટે વિશેષણ વાક્યાંશ થશે, વિશેષણ વાચક વાક્યાંશ અહીંયા પણ એ જ થશે. વ ઉમ્મહાતો નિશાઓકુમ એટલે કે એન્ડ મધર્સ ઓફ યોર વાઇફ્સ, ઓર માએ તમારી બીવીઓ કી, એટલે કે આપણે જેને સાસુ કહીએ છીએ તે.
અને વિશેષણ તરીકે માં તો ખરી પણ કઈ માઓ તો તમારે પત્નીની માઓ, એટલે કે આ નામ છે ને એનું વિશેષણ છે, વિશેષણ વાક્ય પણ થઈ જશે, બે થી બે છે એટલે એવી જ રીતે છે. और रबाई बुकुम एंड योर स्टेप डॉटर्स और बेटियां तुम्हारी बीवियों की સ્ટેપ મધર આવે છે એવી રીતે સ્ટેપ ફાધર આવે છે એવી રીતે સ્ટેપ ડોટર્સ પણ આવે છે. અને આને હજી અધૂરું છે કારણ કે કઈ બેટિયા તો એના માટે લાતી એટલે તે કે જે હું કે જો ફી એટલે માં ની અંદર અને હુજુરે કુમ એટલે તમે તમારી ગોદમાં હોય એટલે કે તમારી ગાર્ડિયનશીપ નીચે તમારી દેખરેખ નીચે હોય તે તમારી બીવીની દીકરીઓ. એટલે કે અહીંયા વાવની સાથે 3-4 શબ્દો છે અને પછી મીન આવશે ઓફ મેસે નિશા એ કુમ યોર વિમેન તમારી બીવીયા લાતી કઈ બીવી, અહીંયા બીવી ઘણા ઠેકાણા આવે છે, કઈ બીવી કે તે કે જે दखल तुम यू हैड रिलेशंस दखुल किया तुमने बेहिन्ना विथ धेम फॉर इल्लम बट फॉर આપણે દરેક ઠેકાણે વાક્ય પેટા વાક્ય શરૂ થાય ત્યારે ઘણી વખત ફાથી પણ શરૂ થાય છે, એ રીતે ઇલ્લાથી પણ શરૂ થાય છે. ઘણા એવા શબ્દો જેમાં ફા છે આપણે જાણીએ છીએ. ફા એટલે અંગ્રેજીમાં બટ અને ફીર, મગર, ઇન એટલે ફીર ને અગર, ઇન એટલે અગર ને ફીર, ફા ઇન એટલે બટ ઇફ, ફીર અગર, લમ એટલે નોટ ના, તકુનું યુ હેડ હો તુમ, દખલ તુમ રિલેશન દખુલ કર ચુકે તુમ, રિલેશન એટલે લગ્નના રિલેશનની વાત છે. બે હિન્ના વિથ ધેમ ઉનકે સાથ ઉનસે, ફલા એન્ડ ધેન અથવા તો એન્ડ ફનો અર્થ અહીંયા ધેન તરીકે કહ્યું છે એને લા એટલે નો, ધેર ઇઝ અધ્યારમાં છે. જુનાહા શીન એટલે કોઈ ગુનાહ, અલૈકુમ એટલે તમારી ઉપર, એટલે કે તમે તમારે પેલે જે બીવી છે તેની સાથે કોઈ રિલેશન ન રાખ્યા હોય બીવી તરીકેના તો તમારી પર કોઈ ગુનાહ નથી. એ આખી વાક્ય આપણે આખી આયતનો તર્જમો જોશું તો જોશું. વો હલાયેલું एंड वाइव्स और बीवियां अबनाएकुम ऑफ योर सन्स तुम्हारे बेटों के, अल्ल कया दीकरा का अल्लजीना धोज हु जो मीन असलाबेकुम एंड आर फ्रॉम योर लॉइन्स तुम्हारी पुश्तों में से हो, એટલે કે ધેટ और ये कि तजम यू गेदर टुगेदर तुम जमा करो દરમિયાન બહેના એટલે દરમિયાન બહેનલ ઉક્તેના ટુ સિસ્ટર્સ એટલે કે બે બહેનો સાથે પણ નિકાહ ન કરવા જોઈએ, બે બહેનોને પણ નિકાહમાં સાથે ન લાવવી જોઈએ. સિવાય કે ઇલ્લા એટલે સિવાય કે એક્સેપ્ટ કદ સલફા હેઝ પાસ્ટ બિફોર તહકીક ગુજર ચૂકા, એટલે કે આગલી બીવીનો ઇંતકાલ થયો હોય એના પછી બીજી એની બેન સાથે નિકાહ જાયઝ છે, એમ આનો કહેવાનો થાય છે. इन अल्लाह इंडीड बेशक अल्लाह काना है गफूर वो बहुत बख्शने वाला ऑफ फॉरगिविंग रहीमा मोस्ट मर्सीफुल. એટલે કે આ રીતે આ પહેલી જે આયત છે આમાં લાંબી એટલા માટે છે કે હમણાં ઘણા બધા નામો આવે છે એક સાથે અને અમુક મિનિંગ બહુ ઓછા આવે છે. આ આખે આયતનો તર્જમો છે એટલે આટલું જાણ્યા પછી આપણે બહુ સહેલું લાગશે. Prohibited to you for marriage are your brothers, your daughters, your sisters, are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters, your milk mothers who nursed you, your sisters through nursing, your wives' mothers, and your stepdaughter under your guardianship, born of your wives unto whom you have gone in. But if you have not gone unto them, there is no sin upon you. And also prohibited are the wives of your sons who are from your own loins, and that you take in marriage two sisters simultaneously, except for what has already occurred. Indeed, Allah is ever forgiving and merciful.
અને આપણે હિન્દીમાં ઉર્દूમાં જોઈ લઈએ. हराम की गई है तुम पर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी लड़कियाँ और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी खालाएँ और भाइयों की लड़कियाँ और बहन की लड़कियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी सास और तुम्हारी वो परोस कर लड़कियाँ जो तुम्हारी गोद में है, तुम्हारी उन औरतों से जिनमें से तुम दखल कर चुके हो. हाँ, अगर तुमने उससे जमा न किया हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं. वो तुम्हारे छलबी बेटों की बीवियाँ और तुम्हारे 2 बहनों और तुम्हारा 2 बहनों का जमा करना. हाँ, जो गुजर चुका सो गुजर चुका, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है. ગુજરાતીમાં જોઈ લઈએ. તમારા પર હરામ એટલે કે અવૈધ કરવામાં આવી તમારી માતાઓ લગ્ન માટે, તમારી માતાઓ, તમારી પુત્રીઓ, તમારી બહેનો, તમારી ફઈઓ, તમારી માસીઓ, તમારી ભત્રીજીઓ અને ભાણીઓ અને તમારી એ માતાઓ જેમને તમે દૂધ પીવડાવ્યું, તમારી દૂધ બહેનો, તમારી પત્નીઓની માતાઓ અને તેમની પુત્રીઓ જે તમારા પાલન પોષણ હેઠળ હોય, જે તમારી એ પત્નીઓમાંથી હોય જેમાંથી તમે સહવાસ કરી ચૂક્યા છો, પરંતુ હજુ તમે તેમને સહવાસ ન કર્યો તો કોઈ ગુનાહ નથી. અને તમારા સગા પુત્રોની પત્નીઓ અને એ કે તમે એકત્ર કરો 2 બહેનોને સિવાય કે અગાઉ થઈ ચૂકી હોય. નિશંક અલ્લાહ ક્ષમાશીલ મહેરબાન છે. પહેલી 23મી આયત પૂરી થઈ. 24મી આયત જોઈએ. Well, मोहसनातो प्रोहिबिटेड आर द वंस हु मैरिड और वो जो शादीशुदा है. मिनन नेशाया ऑफ द વુમન औरतों में છે. એટલે કયા શાદીશુદા? આ આખું સળંગ છે, એટલે કે આપણે આને પહેલાં જોશું. ઓફ ધ જે સ્ત્રીઓમાંથી શાદીશુદા હોય એ રીતે આપણે બોલશું. અહીંયા એરેબિકમાં પહેલાં વિશેષણ વિશેષણને ફ્રાન્સિસ આવતા હોય છે. ઇલ્લા માં મલકત, એક્સેપ્ટ. ઇલ્લા એટલે સિવાય, મગર. માં એટલે નહીં, માં એટલે હું, જીન કે મલકત એટલે કે યોર રાઇટફુલી પોઝેસ, માલિક हुए तुम्हारे दाएं हाथ. मलकत ऐमानुकुम, किताब अल्लाह है, डिक्री ऑफ अल्लाह, लिखा हुआ है अल्लाह का, अलैकुम, तुम पर, वो हिल एंड आर लॉफुल, और हलाल किया गया, लकुम, तुम्हारे लिए, टू यू, तुम्हारे लिए, माँ, वोट, माँ એટલે वोट, बियॉन्ड, वो जो अलावा है, माँ वरा है, जालेकुम, दैट, उनके, अन तब तगु, दैट यू सीख, कि तुम तलाश करो, बे अमवालेकुम, विथ योर वेल्थ, साथ अपने मालों के, मोहसनीना बहुवचन तरीके, डिजायरिंग टू बी चेस्ट, निकाह में लाने वक्त को, ગૈરા એટલે ના, એટલે વિધાઉટ, આ ના લાના બદલે ગૈરા પાછળ આવ્યું છે. મુસાફે હી ના, ટુ બી લસ્ટફુલ, બદકારી કરને વાલે. ફમા, ફરીથી ફરથી શરૂ થયેલો સો અથવા ધેન, ગમે તે આપણે ઘણા બધા શબ્દો આના માટે વપરાય છે. અહીંયા 100 ફીટ બેસે છે. સો વોટ, માં એટલે વોટ. ફમલ તુમ યુ બેનિફિટેડ, ફાયદા ઉઠાયા तुमने, तुम આવ્યું છેલ્લે એટલે બીજો પુરુષ બહુવચન. બે હી, ઓફ ઇટ, બે એટલે સાથે, ઓફ એટલે નું, હી એટલે તે, સાથ ઉસકે એટલે નિકાહ શબ્દ આમાં નથી આપો, સાથ ઉસ નિકાહ, કે આ નિકાહની વાત ચાલે છે એટલે ઉર્દુમાં હિન્દીમાં આપણે વધુ ચોખવટ કરી છે. મીન ઉનના, ફ્રોમ ધેમ, ઉન છે. મીન એટલે ફ્રોમ ને હુન્ના એટલે તેઓ. આતું હુન્ના, સો યુ ગીવ ધેમ, તો દે દે ઉन्हें. આતું એટલે અતા કરવું, ને હુન્ના એટલે તેઓને. ઓજુર હુન્ના, ધેર બ્રાઇડલ ડ્યુ. હુન્ના એટલે તેમની, ને મેહર, ઓજુર એટલે ઉજર આપણે જેને કહીએ તેની મેહર, બ્રાઇડલ ડ્યુ. ફરીદતન, એઝ એન ઓબ્લિગેશન, મુકર્રર કિए हुए. વલા, એન્ડ નોટ, એન્ડ ધેર ઇઝ અધ્યર્મ શબ્દ છે. આ વાક્યને આખા બંધ ટ્રાન્સલેશનમાં બેસાડવા માટે આપણે ધેર ઇઝ શબ્દ વાપરીએ. અહીંયા જરૂર નથી. વલા જોનાહા, છીન, કોઈ ગુનાહ. અલૈકુમ એટલે તમારી ઉપર. ફી માં, ફી એટલે માં અંદર, ઉસ્મ ને માં એટલે વોટ એટલે તે, ઉસ્મે છે જો. તરા દઈ તુમ, યુ મ્યુચ્યુઅલી એગ્રી, तुम बाहम राजी हो जाओ. બે હી, બે એટલે તે અથવા ઓફ, અને ઈટ, હી એટલે જીસ પર. મીમ બાદ, મીન એટલે ફ્રોમ ને બાદ એટલે પછી.
એટલે કે આખા શબ્દને આપણે ખાલી બાદ તરીકે બિયોન્ડ તરીકે પણ લઈએ છીએ. મીન બાદિલ ફરીદતન दी ઓબ્લિગેશન મુકર્રર કરને કે મહેર. ઇન્નલ્લાહ બેશક અલ્લાહ કાના એટલે હે અલીમન એટલે ઓલ નોઈંગ બહુ ઇલ્મવાલા અને હકીમત એટલે ઓલ વાઇઝ બહુ હિકમતવાલા. 24મી આયત થોડી ટૂંકી હતી આગલી આયત પ્રમાણમાં, છેલ્લી 25મી આયત જોઈ લઈએ. અને એની પહેલાં આપણે આખા તર્જુમો જોઈ લઈએ. એન્ડ ઓલ્સો પ્રોહિબિટેડ ટુ યુ આર ઓલ મેરિડ વિમેન એક્સેપ્ટ ધોઝ હુ રાઇટ એન્ડ possess. There is the decree of Allah upon you, and lawful to you are all others beyond this, provided that કાઉન્સમાં જે શબ્દો છે એ વાક્યને પહેલી ઓલામાં અંગ્રેજી વાક્યના પહેલાંના રૂપમાં લેવા માટે છે. અરેબિકમાં આના ઓપ્શન શબ્દો નથી પણ સમજવાનું આમાં આવી જાય છે. That you seek them in marriage with gifts from your property, desiring chastity, not unlawful sexual intercourse. So for whatever you enjoy of marriage from them, give them their due compensation as an obligation, and there is no blame upon you for what you mutually agree to beyond the obligation. Indeed, Allah is ever knowing and wise. हिंदी अथवा तो उर्दू में जो लें. और हराम की गई शोहर वाली औरतें मगर वो जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाए, अल्लाह ताला ने ये अहकाम तुम पर फर्ज कर दिए हैं, और उन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई कि अपने माल में से महर से तुम उनसे निकाह करना चाहो, बुरे काम से बचने के लिए, ना कि शोहरत रानी करने के लिए. इसलिए जिनमें से तुम फ़ायदा उठाओ उन्हें उनका मुकर्रर किया हुआ महर दे दो, और महर मुकर्रर हो जाने के बाद तुम आपस में रजामंदी से जो तय कर लो, और उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं. बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला हिकमत वाला है. ગુજરાતીમાં. અને એ સ્ત્રીઓ પણ અવૈધ એટલે કે હરામ છે જે કોઈના અન્યના નિકાહમાં હોય, એટલે કે પરણેલી હોય, મેરિડ હોય, સિવાય કે તે યુદ્ધમાં તમારા અધિકારમાં આવે. આ અલ્લાહનો આદેશ છે તમારા માટે. આના સિવાય જે સ્ત્રીઓ છે તે સૌ તમારા માટે હલાલ એટલે કે વૈધ છે, એ શરતે કે તમે પોતાના ધન વડે તેમના ઈચ્છુક બનો, તેમને નિકાહના બંધનમાં લઈને ન તે કે વ્યભિચારીના રૂપે. પછી એ સ્ત્રીઓમાંથી જેમને તમે દાંપત્ય જીવનમાં લીધી તેમને તેમની નિર્ધારિત મહેર આપી દો. અને મહેર નિર્ધારિત કર્યા પછી જે તમે પરસ્પર રાજી ખુશીથી સમજૂતી કરી હોય તો તેમાં કોઈ ગુનો નથી. નિશંક અલ્લાહ જાણવાવાળો તત્વદર્શી છે. એટલે કે આ રીતે આપણે આ આખી ત્રણ આયતના આખા રૂપોનો આપણે શબ્દ અને તર્જુમા આખી આયતનો તર્જુમો જોયા. આયત લાંબી લાગે છે પણ તેમાં તર્જુમામાં જતો શબ્દો વધુ હોવાથી તેમાં બહુ સહેલું થશે, તર્જુમો કરવામાં સહેલું લાગશે. ત્રીજી આયત આ એપિસોડની છેલ્લી આયત જોઈએ, સૂરહ નિસાની 25મી આયત. વમન એન્ડ હુ એવર જો કોઈ લમ યશ તતે, લમ એટલે ઇઝ નોટ, ઇઝ અત્યારમાં આવશે ના, યશ તતી વો મિનકુમ એમંગ યુ એબલ ટુ, ઇસ્તિતાત રખે તુમ में से, तौलन एफोर्ड वुसात माल की, अन यन कहा टू मेरी कि वो निकाह करे, मोहसनाते द फ्री चेस्ट आज़ाद औरतों से जो मोमिन हो, द बिलीविंग वुमन जो मोमिन हो, ફમીન એટલે કે ફટ એટલે કે ધ્યાન અને અથવા તો, અને મીન એટલે ફ્રોમ, ઉનસે માં એટલે કે વોટ जिनके मलाकत पोजेस्ड मालिक हुए, ऐमानुकुम दाएं हाथ तुम्हारे, मिन फतयातकुम ओ फिर गर्ल्स तुम्हारी लौंडियों में से, मोमिनात जो मोमिन हो, वल्लाह हो एंड अल्लाह आलम जानने वाला, नोज बेस्ट ज़्यादा जानने वाला, બે ઈમાન ઈમાન એટલે બે એટલે થી અથવા સાથે એબાઉટ, અને કો હિન્દીમાં, અને ઈમાન અને કુમ એટલે તમારા ઈમાનથી,
બાઝુકુમ યુ, બાઝ તમારે, મિમ બાદ એટલે આર અને વન અધ્યારમાં છે, ફ્રોમ વન અનધર, બાઝ છે હે, ફન કે હુન્ના, સો મેરી ધેમ તો નિકાહ कर लो उनसे, बेइज़्न आलहिन्ना, विद द परमिशन ऑफ द फैमिली, उनके मालिकों की इजाज़त से, वह आतुहुन्ना एंड गिव देम, और दो उन्हें, उजुरहुन्ना देयर ब्राइडल ड्यू, महर उनके, बिल मारूफ है, इन ए फेर मैनर, मारूफ तरीके से। આ બધા શબ્દો આપણે આગલી આયતમાં પણ જોઈ લીધા છે। मोहसनातिन, दे शुड बी चेस्ट, निकाह में महफूज होने वालियाँ, सिवाय के नोट अथवा गैर, मुसाफिहीना, दोज हु कमिट इमोरलिटी, बेदरकारी करने वाली हैं, એટલે બેદરકારી करने वाली सिवाय के जो निकाह में महफूज होने वाली हैं। वला, वह એટલે अन्य ने, ला એટલે नोट, और ना, मुत्तहज़ात, दोज हु टेक, बनाने वालियाँ, अखदानिन, सीक्रेट, छुपे दोस्त, फयजा, धैन वेन, फय એટલે ધેન અથવા તો, અને વેન એટલે જબ અથવા તો એજા એટલે જબ અથવા વેન, ઓહસિનના, દે આર મેરિડ, वो નિકાહ में लाई જાય, ફાઇન ધેન ફરી થાય, અહીંયા અને એન્ડ તરીકે આનો તર્જુમો કર્યો છે, અને અહીંયા ગુજરાતીમાં ફીર તરીકે અગર, ઇફ એટલે ઇન, આતઈના, દે કમિટ, वो आए बेफाहिशातिन, एडल्टरी, किसी बेहयाई को, अलहिन्ना, देन फॉर देम, तो उन पर है, निस्फुम એટલે આધા, हाफ, इज છે આધા है, माँ એટલે वोट, અને वो जो, अल्लाह એટલે ऊपर, पर हो, मोहसनातिन, द फ्री चेस्ट वीमेन, पाक दामन औरतों से आधी सजा होगी, मिनल अजाब, ऑफ द पनिशमेंट, जालेका, दैट लेमन इज फॉर हुएवर, उनके लिए जो, खशेया, फियर डर, खशेल अबदा, कमिटिंग सीन, गुनाह करने का, मिनकुम, एमंग यू, मीन એટલે फ्रॉम अथवा से, અને કુમ એટલે તમે, વ ઇન, व એટલે કે આને, અને ઇન એટલે ધેટ, તસબીરુ, યુ બી પેશન્ટ, तुम સબ્ર કરો, સબર છે સ્વાદ બેન રે ઉપરથી, અને તા શબ્દ આવ્યો એટલે બીજો પુરુષ બહુવચન સાદા વર્તમાનકાળનું રૂપ થયું, तुम સબ્ર કરો, ખૈરુન લકુમ, ઇઝ બેટર ફોર યુ, ખૈરુન એટલે બેટર, વધુ બહેતર, અને લકુમ, લ એટલે માટે, અને કુમ એટલે તમે, તમારી માટે બહેતર છે, બહેતર હે तुम्हारे लिए, वल्लाहो, एंड अल्लाह, गफूर, वक्त फॉरगिविंग, बहुत बख्शने वाला है, मोस्ट मर्सीफुल, निहायत रहम करने वाला है। એટલે કે આ રીતે આજના એપિસોડના આ રૂકોની 23, 24 અને 25 આયતો પૂરી થાય છે। આખી આયતના શબ્દ આપણે તર્જુમો જોયા, હવે આખી આયતનો તર્જુમા પણ જોઈ લઈએ, પછી આપણે આજના એપિસોડને આગળ ચલાવશું। And whoever among you cannot find the means to marry free, believing women, then he may marry from those who your right hand possess of believing slave girls. And Allah is most knowing about your faith. You believers are of one another, so marry them with the permission of their people and give them their due compensation according to what is acceptable. They should be chaste, neither of those who commit unlawful intercourse randomly, not those who take secret lovers. But once they are sheltered, they are sheltered in marriage, if they could commit adultery, then for them is half the punishment for free unmarried women. This allowance is for him among you who fear sin, but to be patient is better for you, and Allah is forgiving and merciful. આ એલાન્સ પછી કૌંસની એક લીટી નીચાની રહી ગઈ છે હિન્દી અથવા ઉર્દુમાં,
और तुम में से जिस किसी को आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह करने की पूरी उस वक्त व ताकत ना हो, वो मुसलमान लौंडियों से जिनके तुम मालिक हो अपना निकाह कर लो। अल्लाह तुम्हारे अमल को बखूबी जानने वाला है। तुम सब आपस में एक ही तो हो, इसलिए उनमें उनके मालिकों की इजाज़त से उनसे निकाह कर लो और कायदे के मुताबिक उनके मेहर उनको दे दो। वो पाकदामन हो, ना कि एलानिया बदकारी करने वालियाँ, ना खुफिया आसनाई करने वालियाँ। पर जब ये लौंडियाँ निकाह में आ जाए, फिर अगर वो बेहयाई का काम करें तो उन्हें आधी सजा है जो आज़ाद औरतों की है। कनीजों के निकाह का ये हुक्म उनमें से उन लोगों के लिए है जिन्हें गुनाह और तकलीफ का अंदेशा हो और तुम्हारा जब्त करना हुआ बेहतर है और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और बड़ी रहमत वाला है। ગુજરાતીમાં જોઈ લઈએ। અને તમારામાંથી જે વ્યક્તિ સામર્થ્ય ન ધરાવતો હોય કે સ્વતંત્ર મુસ્લિમ સ્ત્રીઓમાંથી નિકાહ કરી શકે તો તેણે પોતાની દાસીઓમાંથી કોઈની સાથે નિકાહ કરી લેવા જોઈએ જે તમારા આધીન હોય અને ઈમાનવાળી હોય। અલ્લાહ તમારા ઈમાનને સારી રીતે જાણે છે। તમે પરસ્પર એક છો, બસ તેમના માલિકોની સંમતિથી તેમની સાથે નિકાહ કરી લો અને સામાન્ય નિયમાનુસાર તેમની મેર અદા કરી દો। એ રીતે તેમને નિકાહના બંધનમાં લાવવામાં આવે, ન કે સ્વચ્છંદતા પૂર્વક વ્યભિચાર કરે અને ગુપચૂપ અવૈધ સંબંધો બાંધે। પછી જ્યારે નિકાહના બંધનમાં આવી જાય અને તે પછી તે વ્યભિચાર કરે તો સ્વતંત્ર સ્ત્રીઓ માટે જે સજા છે તેનાથી અડધી સજા તેમના માટે છે અને એ લોકો માટે છે જે તમારા પૈકી દુરાચારમાં પડવાની આશંકા રાખતો હોય। અને જો તમે સંયમથી કામ લો તો આ તમારા માટે વધારે ઉત્તમ છે। અલ્લાહ ક્ષમાશીલ અને દયાળુ છે। અહીંયા એક વસ્તુને ધ્યાન દોરી દઉં કે આપણે તફસીરમાં પણ સાંભળેલું કે જે દાસીઓ કનીઝ અને ગુલામોની જે વાત છે એ પહેલાંના જમાનામાં હતી। અત્યારના આજના માહોલમાં કોઈ પણ માણસને કોઈ ખરીદવું કે પુરુષ કે સ્ત્રીને ખરીદ વેચ કરીને કે ગુલામ તરીકે કોઈ રાખી શકતું નથી। એટલે કે આ જે અગાઉના જમાનામાં જે દાસી કનીઝોની ને ગુલામોની પ્રથા હતી તે વખતે, પણ આને સંબંધમાં મૌલાના સાહેબે પણ જે વાત કરી છે તેને ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે। એટલે કે આ સાથે આજના એપિસોડને આપણે 3 આયત તર્જુમા સાથે શબ્દ અને આયત તર્જુમા સાથે પૂરી કરી। હવે આપણે આ આખા રૂકો 3 આયતો સહિતના આખા રૂકોને આપણે કિરાત સાંભળી અને તેનો તર્જુમો સાંભળીને પછી આજના એપિસોડને વિરામ આપીશું। حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما। हराम की गई तुम पर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी लड़कियाँ और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फुफियाँ और तुम्हारी खालाएँ और भाई की लड़कियाँ और बहन की लड़कियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी सास और तुम्हारी वो परवरिश करदा लड़कियाँ जो तुम्हारी गोद में हैं, तुम्हारी उन औरतों से जिनसे तुम दुखूल कर चुके हो। हाँ, अगर तुमने उनसे जमा न किया हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं।
اور تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا 2 بہنوں کا جمع کرنا. ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں. اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے نہ کہ شہوت رانی کے لیے. اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے. اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے. تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دو. وہ پاک دامن ہوں نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں. بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے. کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے. આ રીતે આજના એપિસોડને આપણે 3 આયતોના શબ્દ અને આખે આ રૂકુનો તર્જમો જોયો. દર વખતે હું કહું છું તેમ આપને એવું લાગે કે અમારા વિડીયો યુટ્યુબ ઉપર છે તે અમે મૂકીએ તેને આપણે જાણકારી થતી રહે, નોટિફિકેશન મળતું રહે તો અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો તો આપણને એની માહિતી મળતી રહેશે. એ સાથે આજના એપિસોડને આપણે પૂરું કરીએ, વિરામ આપીએ. રમઝાન મહિનો ચાલે છે, આપની ફુરસત પ્રમાણે આ તર્જુમો છે શબ્દ અને આગળ જે તફસીર છે તે બરોબર ધ્યાનથી જોશો તો આ આપણા સમાજના આજના એક અહેમ મુદ્દાઓ પૈકીનો એક મુદ્દો છે તેને સારી સમજણ મળશે. એ સાથે આજના એપિસોડને આપણે વિરામ આપીએ. ખુશ રહો, સ્વસ્થ રહો, સુખી રહો
અને રમઝાન મહિનાની ઇબાદતો સારી રીતે કરી શકો, અલ્લાહ તાલા કબૂલ કરે. અને ઇન્શાલ્લાહ નેક્સ્ટ એપિસોડમાં ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપો. दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा